Napahamtangan hin libre nga legal nga konsultasyon an mulupyuhan giwan didahan gindumara na legal aid mission pinaagihan LGU giwan hapak pagsumpayan ngadtuhan Integrated Bar of the Philippines Eastern Summer Chapter yan ang adlaw Marso 26 tuig 2026 didto ha Giwan Municipal Building. Maabot ha 16 nga mga abogado ang presente nga nagpahamtang hinira serbisyo para han magkalain-lain nga legal nga issue hinuwaray bayad. Sumalahan IBP Eastern Summer Chapter nga panuyon na sabi nga legal aid mission nga una pagpasamuak hin legal awareness nga edukasyon tungod gada mga Pilipino hindi ri pamilyar hawang balaod. Pinaagi hini nga programa sakto nga naesplikar haira kung anon ira mga katungod pagprotehir haira mga katungod ngan ano iton angay buhaton ha magdurdilain nga legal nga issue. Nakakabulig ini agud malikayan iton diri sakto nga proseso ilabi na ana panguwat. Ikaduha, pagpahamtang hin access ha hustisya tungod nga diri nga tanan nga tawo in may da kapas kumuha o magbayad hin abogado. Pinaagi hin libre nga legal nga konsultasyon natatagan hinhigayon an magkurion nga maintindihan an ira mga katungod ngan legal nga proseso. Ikatulo, agap nga nasusolusyonan iton mga legal nga problema. Pinaagi hini nalilikayan iton paglala iton usa nga kaso nga natatagan hinsakto nga legal advice nga na kung ano iton angay nga buhaton nga nagdadalan hin kasayuran ngan karesolba hin usa nga kaso ngan haurhi nga parte napaparani ang serbisyo ha komunidad nga mas accessible ngan mas praktikal para han mga residente. Samtang antas magtikang ansabi nga aktibidad usa nga halipot nga programa ang ginbuhat kundi pasalamatan ni Giwan Municipal Mayor Analiza Gonzalez Juan ang IBP Eastern Summer Chapter haira pagpahigayon hin libre nga programa nga dako an bulig para han mga Giwananon. Tikang diniha Giwan Eastern Summer ini Maureen Salamida, Eastern Summer News Service.